Ok, Mbalmao, bonjour, bonsoir partout dans le monde entier. Amenyongona côté kele bankani. Comme Malika anya fanyana aga jekulu anya fuga jemo nyana faninte baninte dalu yakodedo. Amba Afrika yer awla ka foko Malika c'est un arnaqueur. Arnaqueur de do o dronte de abeka slamea de la gauche. Abeka slamea de la gauche. Donc, explication nous c'est fait 600. Akara doya essayer ka baga kanga dabla. Kuna ma dabla ko fen be boala kambaye. Ne ko mangono adi mamunu be nyogona atudo. Aw ko démocratie, aw wéré ko la liberté d'expression. Ne ko mango mais ça veut dire que aw doron de besika kuma on tsaka kuma. Ne ngo jamais en tant que dabla. Ayaw tafo amantafo faninte baninte ko ne bet ko ne bet to yini dila ka to yini olukan ne ko me mun ke to la to ko na mun nyane ko fana ko fana ka ko ne warde ko mo de sarale no ka war mine ka malika nyini Neguma, mon aventurier, Dieu merci, alhamdulillah rabbil alamin. Aventurier baga minan siri, kata fen nyini diyen kono. Kata fen nyini diyen kono. Ala yo o bekene, alhamdulillah, mais ala barkada. Donc, mbe bode ka fo, na buna, ne yɛrɛ de bena wari bon kun. Je vais proposer au minimum 7 millions. À 10 millions, ni mɔgɔ sera ka ɲini ka yira na mais an ma so yɔrɔ ma ne ko ma ne ka laɲini tɛ ka ɲini ka ye ne ka laɲini t'o ye ne ka laɲini de ne bɛ n ka explication di ka n ka kuranɛ kalan ka ɲɛfɔ mais n'u ko k'u bɛ ne empêcher o de la ne b'a yir'u la k'a fɔ ko ne prenais no fɛn bɛɛ kama je suis prêt à tout donc mɔgɔ si wari ma sara foyi wari ma sara ne ye ko n ka ɲini ne ko ne bɛ n ka explication di. Nul ne m'empêchera à parler ici. Personne ne va m'empêcher à parler. Et personne ne va m'arracher ma liberté d'expression. Je vais parler comme je veux. Au Canada, moi, je vais continuer ma lutte. Au drone. Bon, comme on fana ko ka sere de be bako, anga vocal donin ka la folo. K'a lamɛn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ka essayer k'an kɛlɛ wa u tɛ ka essayer k'an kɛlɛ wa an ka dɔɔnin lamɛn fɔlɔ ko o ye worobilanjirɔ ye. Ako kanga fara Malika la k'a ka kuma fɔ k'an tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la k'an k'a ye k'a to yen k'an ka kalokalokan ninnu bon nin tigi tɛna tɔgɔ fɔ parce que kuma laban n y'a wele an ye ɲɔgɔn faamuya an ye débat fitinin kɛ a ye dɔ faamuya an ka fɔtaw la bon fana n y'a dɔn u ka idéologie ye min ye maliyɛnw Malika ka idéologie de ye k'a fɔ k'an ka bɔ silamɛya la an ka sigi an ka taa an ka mɔgɔkɔrɔbaw ka taga sira ma wallahi n ye n kale o de ye Malika ka idéologie ye a ye taa ka page kan Bilal la suite o y'a ka page dɔ ye a bɛ taa silamɛya saboter a bɛ taa diinɛ saboter yɔrɔ min na maliyɛnw n'aw nana ni kuranɛ ye ne bɛ n kale ne bɛ n bolo d'a kan Malika bɔra silamɛya la Malika est devenu un apostat Malika est devenu un athée Malika bɔra silamɛya la Malika tilara ka
ka kɛ athée de ye. Athée français b'a fɔ cogo min na athée o de ye maa ye maa min tɛ religion yɛrɛ la, maa min yɛrɛ b'a fɔ ala ko foyi tɛ yen, a tɛ religion na. Malika kɛra o de ye. C'est un apostat. Apostat de maa fana ye maa min bɔra diinɛ la. I bɔra diinɛ la o de ye apostat ye. Arabu b'a fɔ o de ma ko al-murtad, ka mɔgɔ min bɔra diinɛ la o y'o de ye murtadi, ka segin a kɔ ka bɔ diinɛ la. Bon, arabu fana b'a fɔ pardon, arabu ko murtadi, français ko apostat, anglais fana ni français ka kan o ka surun ɲɔgɔn na, a b'a fɔ apostate. C'est un apostat, a bɔra diinɛ de la o foyi de tɛ s'a ma. La ikraha fi ad-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ni bɔra diinɛ la o ye kungo de ye, an ko i ka fara anw ka diinɛ de la, an y'o de ɲini fɛ, muriku tɛ tuguni n balimaw. mais n'an bɛ taa an bɛ se, ok an ka vocal filanan k'a la, o la an bɛna explication dɔɔni di tuguni. Comment voit ma beau? A ko ma ko mama dun bi don ko jugu an tɛ mɔgɔ baga mena dɔ fi ka dossier la, an ka dossier la mɛ dɔɔni. K'olu tɛ silamɛya contre la, k'olu taara kɔgɔji fɛ k'olu ye ɲɛga sugu bɛɛ ye. Aw tɛ silamɛya contre la, a ka kumakan bɛ kɛ o de yira, a t'a fɛ ka sɔn o de ma. Fɔ kumakan nin a ka dabila ou bien an ka explication an t'a jɔ. Komi ale tɔrɔ ko ne kana fɔ Malika ka nin man ɲi, Malika ka nin ka ɲi, ko ne ka n da bɔ a la, ne ka n ka kɛlɛ kɛ. Ko ne ka Malika tɔ a sira kan, a y'a ka sira kan k'a to yen k'ale ne b'o kɛlɛ de la. Ko ne ka olu ye k'u to yen, ko n'o tɛ k'a bɛna n ka dossier dɔɔni fɔ. Les techniques d'intimidation là, ça ne marche pas tout le monde, chez tout le monde. E bana ke bene bagaba ke bene ka dossier fo. Am dossier ko kuma de la ya, ngam bena tiɲɛ de yira ɲɔgɔn na. Dossier ko kuma jumɛn de fɔra yan sisan? Dossier ko ma me visa ɲini de la waati bena ni mɔgɔ ka dossier ko kuma ye yan. Bon, o tɛ tiɲɛ de fɛ, ni de ye malien ka problème ye. La dictature seulement. Ça veut dire que ni Malika n'a ka mɔgɔw ye fanga sɔrɔ diɲɛ don o don Mali la, ni cɛ o cɛ y'u critiquer u b'i da u b'i kantigɛ. Cɛw y'u critiquer u b'i da u b'i kantigɛ, c'est des dictateurs. C'est des dictateurs. Malika n'a ka mɔgɔw. Aw bɛ kuma ko mɔgɔ tɔw tɛ kuma. I yɛrɛ ka kuma Ala y'e da e y'anw dilan. Donc on est bête à te suivre. Jamais. An b'an ka explication di. A diyara i ye o a ma diya i ye o, an b'an ka explication di. K'a fɔ k'a bɛ bagabagali kɛ o tɛ marcher quoi. Let's go. Ko ne taara Amérique cogo di, kabini ne ka kuma kalan, ko ne nana n ka kalan daminɛ cogoya min na Amérique, k'ale bɛna o bɛɛ fɔ ne ɲɛna. A ko k'an bɛ ɲɔgɔn dɔn ko Mali kɔnɔ ko si ma dogo si la. Ko ne ko k'ale ye kalabanci ye ko n tɛ se k'a bagabaga ko mais k'a bɛ nale. A ko Mamadu Sangare e ye Badalabugu ka ye. Ko Badalabugu ko ne tun bɛ Surankara de la, ko wagabiyaw ka suna misiri tun bɛ Badalabugu ko ne tun bɛ yen. Ko ni tiɲɛ don, ko ne k'a fɔ tiɲɛ don, ko ni tiɲɛ tɛ, ko ne k'a fɔ tiɲɛ tɛ. Ko misiwelela kan minɛra a la. Ko misiri wele kan minɛlen Badalabugu ko ne bilara o nɔ la ko ka misiri wele. Ko Ala y'a to a ka masaya la, ko Ala ye misiri wele ka kalifa minɛ la, k'ale tɛ n'o tɔgɔ fɔ yan.
kono tora misiri wile la o cogo la misiri wila kaminale la kono tora misiri wile la o cogo la donc ku ye ne bila ka na Amérique kalan na malien ka i sigi dɔrɔn ka galon dɔ tigɛ dɔrɔn k'o fabriquer k'e b'o da dɔ la ko ne bilara ka na Amérique kalan na Allahu akbar ko bon ko ne tora o cogo la ko ne bɛna jɔ ale ma ko ne nana aventure la parce que ne ko a ma k'a fɔ ko ne bɛ wari minɛ ka malika ɲini ko ne mago foyi tɛ wari la ko parce que aventure i b'i ka minɛn siri k'i bɛ taa wari ɲini na ko la ko ala y'o bɛɛ di ne ma alhamdulillah ala y'o bɛɛ kɛ ne mago foyi tɛ ka wari minɛ mɔgɔ la ko n bɛ taa malika ɲini k'a yira o tigi la malika bɛ faransi ne bɛ New York an tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la kabini don fɔlɔ min na ne ni malika ye échanger la texte message la SMS ne y'a dɔn malika bɛ faransi de donc o tɛ subaga ye o tɛ foyi il y a 6 mois ne b'a dɔn ko malika bɛ faransi de k'a fɔ a bɛ mɔgɔw bagaba k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔw ka inbox kɔnɔ ne yɛrɛ b'aw ka inbox kɔnɔ n b'aw ka inbox kɔnɔ je suis dedans ko k'ale bɛ na ne démarquer ka ne yira internet kɔnɔ ne nana Amérique cogoya min na ne ko a ma n ko bon n ko Gawakɛ kuma tɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ quoi a y'a faamuya n ko vraiment je n'ai plus ton temps quoi e ka taa ka bɔ ne ka page yɛrɛ de kan ne m'i wele quoi bagabaga tɛ mɔgɔ an ta ne t'a dabila kɛlɛ tɛ o explication dɔrɔn de don minnu b'a la ka na ko n k'a dabila olu k'a fɔ Malika ka fara an ka diinɛ la dɔrɔn a ka fara an ka diinɛ la an k'o dɔrɔn de ɲini a fɛ a ka fara an ka diinɛ la aw ni ala de cɛ ko faso jɔ Mali kɛra an bolo kara ye dɛ i m'a dɔn Mali kɛra ba y'a ye mɔgɔ dɔ de b'i dogo wonin kɔnɔ k'a dogo wo kɔnɔ k'a fɔ k'ale bɛ faso jɔ dɔw fana bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ko o ye faso jɔla ye faso jɔlaw Arasibati o ye faso jɔla ye o bɛ kɛnɛ kan o dogolen tɛ o Arasibati de la ka muso bila jɔn na ko ka taa jɛnɛya kɛ k'e bɛna o tigi malo n'o ye Malika ka baara y'o de ye ka muso bila mɔgɔw la ka muso bila karamɔgɔw la ka muso ci u ma o jɛnɛya video a b'o ta a bɛ taa wari ɲini n'o jɛnɛya video ye ala ko o ye faso jɔla ye a bɛɛ bɛ n tɛgɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ n tɛgɛ kɔnɔ ne bɛ n kalan o ye maliyɛn wallahi billahi ninnu ka groupe kumaw n'i y'a ta k'a da internet kan don o don mɔgɔ i kunkolo b'i kan da la ko silamɛya ka di i b'a fɔ ko wallahi billahi ko kafiru de don silamɛya jugu dama de ta a 99% a bɛɛ silamɛden kafiru minnu bilar'u ka diinɛ la k'olu fara ɲɔgɔn kan n'u ka vocal la mais t'i kunfɛ o k'anw kana kuma an bɛ kuma dɛ o fura tɛ cɛ si bolo personne ne m'arrachera ma liberté d'expression an b'a fɔ bien da b'i bolo cogoya min na da b'an bolo o cogoya kelen na an tɛ siran foyi ɲɛ kana na dossier di dɛ t'an sɔrɔ bokɛ la dɔrɔn i k'an photo ta i k'a yira diɲɛ bɛɛ la je suis d'accord moi je vais continuer sur mon chemin dɔ kana ma k'an k'a dabila a t'a fɔ k'a k'a dabila n'a y'a dabila don min na an fana b'a dabila o don hali sini n'a bɔra ka ala dɔgɔya an b'a fɔ ko nin ye kafiriya kuma de ye kafiri de b'a fɔ k'i bɛ ala ka kitabu la kuranɛ la gosi kafiri de b'a fɔ k'i bɛ kabila ni bada k'e b'o la gosi k'o kuma kana fɔ a tɛ ne ka téléphone facture sara ne fana t'a ka téléphone facture sara a tɛ dabila bi a tɛ dabila sini Malika bɛ ka musow de ta an balimamusow k'olu ta k'olu bila jɛnɛya la a bɛɛ photo bɛ n bolo a ye sabali n t'a fɛ ka mɔgɔ si de ka du ci internet kan n t'a fɛ ka mɔgɔ si de ka furu sa internet kan jamais ala kana o jigin kun na mais a bɛɛ bɛ n tigɛ kɔnɔ a bɛɛ de n'a gɔrɔjigɛninw na a kafiri ninnu wallahi billahi a bɛɛ bɛ n bolo kɔnɔ mais ça c'est pas mon but laissez-moi m'exprimer comme je veux n y'o dɔrɔn de ɲini aw fɛ k'a fɔ aw bɛ na n bagabaga dɛ a y'a dabila n y'o de fɔ aw ɲɛna wallahi billahi ni y'a publier don o don furu dɔw bɛ sa ala kana to n ka mɔgɔ si ka furu sa fo ka taa fɔ bɔgɔ kɛra n tulo kɔrɔ don min na mais k'a fɔ ko ne tɛ kuma la a bolo o de jɛ maliyɛnw maa min bɛ siran na n ka histoire dɔrɔn de fɔ an ɲɛna n'an ma da la a ye taa n ka ekɔliden kɔrɔw ɲininka k'a fɔ ko ne misirimɔgɔ ye ne bila ka na kalan na Amérique jamais i bɛ nkalon tigɛ i bɛ taa renseignement fo ta k'i bɛn'o fɔ mɔgɔw ɲɛna ko misiriwula kan minɛra a la ala donc kɛlɛ yɛrɛ de kɛcogo nin ye dɔrɔn fo ka taa don mɔgɔw ka du kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ na ni kow ye
mo shimani misrimani bla kana américain jamais misrimani ka école sera américain. Moi je suis venu école kadide red naturellement o comme tranga université la kanga kalanke bachelor en économie, bachelor en comptabilité no de ke Queens College Queens New York ni re ni de bouré de kanga kalanke mo shimani bla kana ko nga kalanke étamam bla kana foi personne mais ama pas Europe na chewrenete na ndado la ana mbobo ana nsoro bokela kan publicité na foko be ngadia mo shidi jamais o koni neto ketuno tan retene bulo ay fem fo fem ka dawe aya fo I don't care je m'en fous mais na ya dabla ne ba dabla malem ka malem musumanu bla mbal muso bla generala avocal do ben bulo mais c'est a forte don dron atemi dongo na akma na amekla na abuna amena ni a groupe a kafir groupe nunu a 80 anta fo bere parce que Allah kana sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa donc amo da rola o koro ayta kala ngalaw ni bo koro fo nyina sa fo groupe la de be kafri mais ni ka vocalu la me a ben ala de chebaro ko non ya non mais maka ebi resegene quoi. لا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا إبي رسقوا إذا كافرتنا أنتروا كافر كقولوا أنت من أنت جولو كرو كتي دعوا ونيمنا نما سوالي والله بلا مجيك لما كي كاي ببو نقول مو برمسي تايي إتنا نسرلا من نما فرنلا والله مجيك لما كي ببو بيكا تراسيدو مجيك لما كي كاي ببو نيموني faranga dinela ibora la c'est un problème ebe façon donner jo fone nyine ka façon de parce que nyine de be wo kono yi kafriya kuma dama ala dunata kalo ka kafriya kuma ni kafriya kuma de hadhihi kalimatul kufr ni kafriya kuma de ko be fo ko te fo ni kafriya kuma de ki bena ibe islamia la gushi o kafriya kuma de wani kafri fana o ta an toro la dhamma ba'da al kufri Araka ko sallallahu alaihi wasallam ko jumu fote kafriya ko fe I kafriya raw ima kafriya o beyde ko wi jumu fote ko fe ante sranye bi ante sranye sini bo ngay sor fo bi université la Queens College la école la malika nyona do bi unna nga école la kana discours ke kana nga islamia ta kala gushi moi j'ai un témoin Monsieur Naye Diama faut aka wulaka nyinga na madanga kumala. Moi je vais pas vous mentir. Je n'ai aucun intérêt dans ça. Ah uchena nanga ikola ngacha. Anga ikola Queens Université kono. Kananga islamia la goshi. Ne wulaka njo. O bon. Ne ba mi fo yana. Islamia ala de ko wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Wallahu azizun hakim ne wula ko funyina ni ala ko angi bolotige ne ra de batige ni ala ko kangi kantige ne ra de bi kantige no do yirawla anga dine de ngo abna anga dine la gushi ko pour quelle raison ne ngo kuma ngo fare ba awla pour ko abna nga religion la gushi e wula kanjo jamala fo bebi I jokane la jaka kaba ko yadela ne ngo non on s'en fout de ce que Malika dit anga sera foi de taba kuma la ne boni ala ya foka ba dron ne reta nyi ni tuguni quoi en tant que courant de ya fo ngoni ta nyi ni tuguni gara université kono ne bora ka fu nyina al simi an ne be ni ala ko bolo ka tike ni afo ta irade an ba tike nga bata baga moma abtu bombarder abtu faga nous riposter aba foka ba fo islamia beta anga kete anga sera foi tala ne do fu nyina dun Afta mogo faga kata mogo bombarder kata mogo ka duguchi kolu kana au faga no de fo malika itaka no ite français ta leçon ta charlie hebdo mogo fait ta il faut demander au gars là tout lu nyinga dron au luka protection ils avaient plus de protection que toi mais moi faut voilà o ma faut bo mi jideni sanson wala ibigi flage ne ba mi fe na flama ki guni fly mais fla be se ka Qur'ani fly ishi bi bolo kono bi ishi bi bolo kono sini ni koni ni jeli ma boni kun de daba
ne do fo bi fo ni jeli ma bon ni ko te dabla flaga ishi bi bolo kono bi ishi bi bolo kono sini flaga koroni fly me flama ke kuni fly me ni ala sonama bebi ta sononi konna ita dina la goshi kan bi to yo no kan ali ka nta fe video ka jaya quoi dina la goshi la fla be amerique bi ali FBI ta do be yoro mina bo jonga nga école to li sorto la ba ntara funye chi funye na wuli kan nye jo tan yere de ata bonda la after mogo fuka kulu kana ka mogo islamia terrorist islamia ni anga kai we don't care, we don't give a shit anga fsra foitala amanga dina defane wula kan jo jama chela ka fo ka islamia demsa nu restaurant parce que be invité ra kana islamia kumbe chrétien kumbe jivu kumbe conférence bana dron wena conférence bana utara police so bela kata fo police so benyana kata fo FBI mo nyana ka fo ko way ko ne islamicide ko ne beta una na mo saba utara kama école la folo katanga classe benyini école mo tara katanga nyini classe be kono kata nyinga nyenta fo ne nga dîner de défense ne ma fo mo shiga mo fo utara fo police la ko ne na ko ko mena ko me be fo parce que mo bo ka amerique uta marfata bena be fo ne ngo ne mo ke jamais ne mo fo jama témoin mi mais ne me ga dîner défense kata police la kata e bien mo fe e bien mo sawade na ne ga so chef la ani muso kile kana ne nyinga ne dala kana ne masara onye ne be sara wo kono kafiri de nya ne be sara wo kono nyine de nya ne be sara wo kono arnaqueur de nya wa male wanga chef fo nyogo yana de ne masara lu nye FBI nye ne masara American gouvernement nye kunte ka chef fo unnana nye tafo abana ma fora abana wala wo droit be muluka nka kuma droit min te bolo do ka fo ko be mo fara ne mo fo abe faranga dinen na de ne wo fo yana bi an ko na ba expliquer al na ay to bokala droit kan photo ta ka publier aya fa moi voilà al na oké anta dabla ni malia rete ni ala ni kati dugu wo ko kafri ala dro ibe kan dinen la bushide ibe kan anga fon be saboter de kolositi ata jonga iti jonga do mea e malaka be faso donjo fana kana la république des rats cachés la république des non fori be nyino ga jamana de biso ko de jo ti dugo go kono to ke faso jola be aras bati nu e faso jola be kan nidi ka foko fefe nja au kena ne be ga jamana défend ça c'est des gens c'est ka foko vraiment aras bati foli biye nyangara foli biye mais quelqu'un est un rat qui se cache hein awi malikaw de abe mo boga abe fo abe mo ga duchi nene wula kama ne ba ka duchi mo fo nyana bi iwo kono kafiri de mbado be yorom naw ni masabali wallahi bila me jibon ka ibe bo ay muso munu bla ku yere fere kata mu jinaya ke ko filmer kana ku banga karamogo do intimider a dossier be mbolo kono me vocal fitini drone kala akala me fitini drone comme nya fo vocal ko nunu tene ka koy ne ko de bina explication de di nous ko ku be empêcher au delà si ça amesi nyoma mala nyane nga kuma bla ne promesse tawi na ya kinela dungu mbala bo wo kono ka de awma ne de afo insha Allah bi rabbil kaaba wallahi insha Allah mbala bo akana otake belade akana si bema iba fuke be mo intimider ke bolu damne wala toi ti qui idugo ga wo kono iga woni kono kafri ala kibe mo kebe malien di belafli murtad ni kafiri de abora islamia de la wallahi min kale alala ni kafiri de ni wo kono kafiri de kiti dugo woni kono kafiri la kebe malien din ko ngolo kien ibi resegan fir'aun wa thamud fir'aun numu temena thamud temena ha ahli madyan numu betemena kafiri ko le ma fla bi nyora fla ba amerika lubu nyera de bo me ube shi dinga de kono bi ni mama yusro u tellement que ube ka duko ka islamia la buji choche ma je la man na choche ya korobo atigi bedugura a bedugole no amerika tanu ube kene ka me ube shi wode kono mo shita do be shi yoro me lutu nyera de were tu kuma ka maske fana ishi bi bolo kono ne bo de fina ni tena foi de nyaye na bi kono ko ande ambe ga kuma go to de kama ne ka sira foi te tola na sira foi te fanna
parce que avec galon tigɛ dɛ e bɛ ka tɔgɔ ɲini e jɔn de who are you ok an bɛna muso ka vocal fitini ka kun tigɛ dɔrɔn an ka nɛnɛ dɔrɔn ka tɛmɛ k'a fɔ ko n'i ye kuma o kuma fɔ ɲɛna k'a preuve de bɛ n bolo vocal ko ninnu tɛ ne ka ko ye ne mana vocal ko kuma na ne bɛ je vais m'exprimer tout simplement n b'a kala dɔrɔn an ka nɛnɛ dɔrɔn an ka tɛmɛ une seconde ni ye mun de ye an tɛ kuma fa de b'aw la ok y'a faamu dɛ ninnu maliyɛnw a ye sabali a kana ka diinɛ feere foyi kama nin tɛ foyi de wallahi fasojɔlaw bɛ kɛnɛ kan bati ninnu bɛ kɛnɛ kan o bɛɛ de kan ka anw sɔn hakili la k'i dogo i ka wonin kɔnɔ k'e bɛ mɔgɔw bagabaga ko mɔgɔw tɛ kuma e bɛ mɔgɔw daminɛ o la les lynx moi je t'appelle les lâches la main de Dieu moi je t'appelle la main du Satan ne yɛrɛ de bɛ wele la main du Satan na i ka kafiriya t'anw tɔɔrɔ o ومن كفر فعليه كفره ni maa min kafira i ka kafiriya bi i yɛrɛ de kan i ka misɛ k'e bɛ ala ka diinɛ la jɔ quoi an tɛ laloma ye an tɛ ji min a nun fana fɛ i kumacogo b'a yira anw na i bɛ ka silamɛya de la gosi i kumacogo b'o de yira wa hali sinikɛnɛ n'i bɔra ka kuma dɔ fɔ kuma min bɛ ala ka kuma la gosi ne bɛ bɔ ne b'a expliquer i ka video tɛmɛnen i ma texte message ci ma k'a fɔ n ma ko wa j'attends tes réponses i ka o kuma o yɛrɛ b'a yira anw na k'e ye kafiri ye fɔlɔ parce que ala ko kuranɛ kɔnɔ suratu numéro 5 na al-Maida ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ala ko ni maa o maa i ma kiri ni fɛn ye ala ye fɛn min tigɛ k'i ye kafiri de وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فما تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون إيه كافر دي إبقى كافر يكما دي فو parce que ala ko Qur'an kono tuguni o sura o aya dugumala la tuguni wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafs ni mami ma fa ko fa wala ayna bil ayn wal udhna bil udhn inye ani iklo ni mama klo te ni mama mo nyeti kalle mo nyinkar ke ka nyinkare comme ko ni mama krini fe ala e fe min jigi olu ye tonoli kelaw de parce que ala bta tigi do jahannama kono aya yere tono aklara ka fo o aya la tuguni wa man lam yakum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun koni ma kirani fe ala ma fe min jige ko tige kafir de kale qur'an jige ala karaka aka li tahkuma bainahum fima bima anzala Allah ilayk ala fe min jige wala karaka kirge no ode kanga kirge no islam ko kirge no ode ako maoma cheo ni kirila fe ala ma fe min jige ki kafir de e bi ni joko ete sharafe e kafir de o kafir yakuma de boy dalata ka fo ko ala fe min jigi ke ete kirike no ke eto fe ko fo eshu mais ikamisen wallahi ikamisen ni ko be ala de kele bi ibi yere de segen quoi parce que mo temena ala lu bo bu yi toro min das la moka eti se ko das la moka ibi yere segen de idugo to dugolene quoi to dugolene a ojo a vocal wa bebe sera la kana o ka kafriya ambena bangi mais nyana ka soma ambe explication ambe tonanga explication doni
parce que mɔgɔ dɔw bɛ ka sɔn dɔw tɛ ka sɔn minnu bɛ dɔw tɛ ka sɔn dɔw m'a faamuya dɔw bɛ ka faamuya caman bɛ k'an wele k'u bɛ ka faamuya bon an bɛ continuer k'an ka kuma kɛ a y'a ka kuma kɛ nin tɛ na jɔ fani nin tɛ na jɔ bani nin tɛ na jɔ nin ye ala ko de ye hali ni ne ni bɛ to a la je suis d'accord à mourir comme martyr au nom de ma religion n sɔnna a ye n ba neni parce que ba b'aw la a ye n fa neni fa b'aw la a ye n neni aw yɛrɛ ye adamaden de ye mais o tɛ na anw na jɔ fa neni ma ɲini aw fɛ ba neni ma ɲini aw fɛ o min ɲinina aw fɛ dɔrɔn a ka fara anw ka diinɛ la a ka continuer n'a ka kafiriya ye a ka continuer n'a ka fasikiya ye a ka continuer n'a ka tɔnɔli ye ka taa mɔgɔw bila jɛnɛya la k'u filmer k'e b'o wari minɛ vous nous prenez comme quoi hein après vous be amena après vous be 2 millions dira cogo min na après vous be malon donc ko way ko la kum dini kum wali dini kan nga dina no ka anaga dina da o tien anaga dina o naga dina mais ya fara nga dina la don e bi era sega ne o mais me kuma jotan video to be sira la kana foi ni ala soro foi tandam ne fo saya marhaban bil maut fo saya atejo aw jonde hein ok, Rasbach 2018, c'est mon candidat préféré. N'a pas que candidat, je vais pas voter. Voilà. Parce que en ce qui est politique, on a kalokaloka fonati. Rasbach mbala. Machiman diagwa ko nga Rasbach fait. Mais il faut cabinet comme il était groupe l'antécédère là. Mais je soutiens Rasbach. Moi faut bimer ce coca. Al ni wole qui vient piéger ne mo définir n'était Rasbach contre la combat conforme konyana. Voilà. Kamalen goro reka dese kele la febeta ake eskuruya nami mayayi fanaya ni nafiya kata ese kibe mogo bla nyogona kata ese kibe mogo bla nyogona